على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اکبر درود پاک پڑھن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی بشو نبی مشٹی نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے গোটা বিশ্বর জন্যে, গোটা ওয়ার্ল্ডের জন্যে आइडियल बना कर भेजा। नमूने हयात बना कर भेजा। और मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अगर उस पे गौर व फिक्र किया जाए, আপনারা যদি বোঝার চেষ্টা করবেন, आपका जहन, आपका दिमाग शजदर रह जाएगा کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہے۔ اور نمونے حیات اور آئیڈیل বিশ্ব নবীকে বানিয়ে পাঠিয়েছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মাত্র মুসলমানের জন্য না, صرف مسلمان کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے تمام ذات اور دھرم اور برادری کے لیے ہے۔ ہمارے بھارت اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان کے لیے ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ تبھی تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسان کے ساتھ ساتھ اس میں چرند بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بھی بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ چوراہے پہ چلے جائیں گے، چائے کے اڈوں پہ آپ بیٹھیں گے، سگنل کے موڑ پہ آپ جائیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نوجوانان اسلام، ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج وہ کس کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، کس کے اسٹائل پہ چل رہا ہے، یا پھر جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو مانا ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں آ جائے گا. بڑا دکھ ہوتا ہے، کڑن ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن کہہ تو کچھ اور رہا ہے اور یہ امت محمد یہ کچھ اور کر رہی ہے. ابھی 2 دن قبل محسن نام کا ایک شخص کا موم لنچنگ ہوا بہار میں. آپ لوگوں نے پیپر میں بھی پڑھا ہوگا. 2 دن قبل کی بات کر رہے ہیں، پہلے جو ہوا وہ چھوڑ دیجیے. اللہ تبارک و تعالی کا صاف اعلان ہے کہ اگر تم میرے نبی کے نہیں ہو تو پھر تم میرے بھی نہیں ہو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر میرے حبیب کے سنتوں کو ٹھکراؤ گے، اگر تم میرے محبوب کو ناراض کرو گے، اگر تمہاری دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنسو مبارکہ ہے اگر اس کی قدر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا اسی طریقے سے موم لنچنگ ہو جائے گا، ہوتا رہے گا، اور اللہ کو آپ کے آنسو کی کوئی قدر اور عزت اور برداشت نہیں ہوگی. بالکل صاف. اگر میرے نبی کی آنسو کی قدر نہیں ہے تو پوری دنیا کے انسان کے آنسو کو بھی قدر اور عزت میرے رب کی بارگاہ میں نہیں ہوگی. آج آپ دیکھ لیجیے، قرآن اسی کو بتانا چاہ رہا ہے، اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے نمونہ حیات اگر کسی کو بنا کر بھیجا ہے تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو اور فالوور بناتے ہیں، کسی کے طریقے کے مطابق اگر چلتے ہیں، میرے نبی کے اس اسوہ حسنہ کو چھوڑتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے اس طریقے کار کو چھوڑتے ہیں کہ جس طریقے پہ چلنے والا ہر صحابی کامیاب ہو گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یاد رکھنا اگر تم نے میرے نبی کو چھوڑا ہے تو اللہ کی رحمت بھی آپ سے دور ہو جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے. سمجھنے والوں کے لیے اسلام آسان ہے. قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اسلام کا جو اسٹرکچر ہے، اسلام کا جو پروٹوکول ہے، اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے، اسلام کا جو سنسد ہے، اسلام کا جو ایک طریقہ کار ہے، اسلام کا جو ایک مستقبل اسٹرانگ اور پاورفل پلیٹ فارم ہے، اللہ یہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اس امت محمدیہ کو دین میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں چلے گا. قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں چلے گی. سمجھ لیجیے آپ، ہم مکمل طریقے سے شعار اسلام میں جب داخل ہو جائیں گے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں گے، کمپلیٹ طریقے سے جب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ امید کر سکتے ہیں کہ پھر یہ موم لنچنگ بھی رکے گا اور آنے والا دور میں انشاءاللہ بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا. اور یہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ আমি এসে আপনার সামনে বক্তা দেবো আর আমার অনেক বাহ বাহ হবে, আমাদের দরকার নেই. مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے. مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ اسلام میں نئی چیز کو داخل ہونے بھی نہیں دے گا اور اسلام میں موجود کسی بھی چیز کو دین کے تعلق سے نکالنے بھی نہیں دے گا. وہ پاسداری کے لیے کھڑا ہے، سپاہی بن کر کھڑا ہے، کیپٹن بن کر کھڑا ہے، شکتیمان بن کر کھڑا ہے، اور جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ والا زندہ رہے گا مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت کھڑے ہو کر اس اسلام کی پاسداری کرتا رہے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.
مکمل طریقے سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہوگا، مکمل طریقے سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں گے اور تھوڑا سا پارک بھی گھوم لیں گے۔ ہمارا ایٹائی بھابی نا একটু রোজা কালাম করে নেব, একটু নামাজ পড়ে নেব, তারপরে যা ইচ্ছে তাই করব বাইরে, না, আল্লাহ এটা পছন্দ করে না। আল্লাহ সেরকম মুসলমানকে আল্লাহর দরবারে দরকার নেই। अल्लाह कंप्लीट चाहिए, एकदम कंप्लीट। आप मुझे बताइए कि आपके घर में बिरयानी बनती है? भाई बनती है कि नहीं बनती है? বিরিয়ানি রান্না করেন তো নাকি? আজকে শুক্রবার হয়তো অনেক ঘরে করেছে। জাগ্গা আল্লাহ বরকত দেবে, বলুন সুম্মা আমিন। आपने वो जो बिरयानी तैयार किया, मैं मुसलमान, प्योर मुसलमान होने की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। আপনাকে বোঝাবার জন্য একটা एग्जांपल দিচ্ছি, একটা উদাহরণ দিচ্ছি कि आपने एक देग बिरयानी बनाया, अब अगर उसमें एक कतरा पेशाब हम गिराते हैं, क्या वो पाक रहेगा? आप खाएंगे? हाय हाय, नहीं खा सकते। जबकि मिकदार बिरयानी की ज्यादा है और पेशाब का सिर्फ एक कतरा है, लेकिन फिर भी आप अगर खाएंगे और आपको पता चल गया हो तो आप उल्टी कर देंगे। नौजवानों, इस्लाम को भी ऐसे ही प्योर मुसलमान की जरूरत है। उसमें मिलावटी मुसलमान नहीं चलेगा, मिलावटी मुसलमान नहीं चलेगा। उसमें पेशाब की बू नहीं आनी चाहिए, उसमें शराब की बू नहीं आनी चाहिए। इस्लाम में रहने वाले जो मुसलमान है वो 24 घंटा ऑन ड्यूटी है। वो इस्लाम के लिए मरेगा और इस्लाम के लिए जिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। और जब हम कंप्लीटली इस्लाम में दाखिल होंगे तभी अल्लाह की मदद आएगी। अब जरा सोचिए कि अभी अभी रमजान का महीना भी आने वाला है, रजब का शुरू होने वाला है। रमजान के महीने में हर साल बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं, मदीने में अपना वक्त गुजारते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन एंड टाइम में इस बार जो रमजान गया है उस वक्त की भी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि करोड़ों अरबों खरबों रमजान के महीने में उम्रा के लिए जाते हैं, और ठीक उसी रमजान के महीने में इसराइल और यहूदियों का बमबारी फलस्तीनों पर होता है। और वो कैसा बमबारी होता है भाई? अभी जो हाल फिलहाल जो बमबारी हुआ है, जो जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म हो, उसका अगर डाटा पेश करेंगे तो काफी देर लग जाएगी। मैं शॉर्ट करके आपको बताने का मकसद सिर्फ बयान करता हूं कि आप जरा सोचे कि रमजान के महीने में एक तो पाक महीना है कि नहीं है, और उसकी फजीलत ऐसी है कि हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद इंसान मदीने में मौजूद हो, मस्जिद नबी में मौजूद हो, खाने काबा का गिलाफ पकड़कर कोई दुआ कर रहा हो, कोई अल्लाह के रसूल के रोजे मुबारका पर दुआ कर रहा हो, सारी दुनिया मिलकर दुआ कर रही है। और एंड टाइम जो है वो इसराइल फलस्तीन माँ बहन बच्चों बूढ़ों औरतों पर जुल्म कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह किसी की दुआ कबूल नहीं कर रहा है, या फिर हमारा अल्लाह बदल गया, अस्तगफिरुल्लाह, या फिर हमारा अल्लाह नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। वो याद है एक बच्चे ने आसमान की तरफ, फलस्तीनी बच्चा आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह से दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मैं आ रहा हूं। वो बच्ची थी, ए अल्लाह मैं आ रही हूं, मैं आकर सब बताऊंगी आपको कि मेरे बाप को छीन लिया गया, मेरा मां को मार दिया गया, मेरा कोई नहीं है, अल्लाह मैं आ रही हूं। क्या अल्लाह उस बच्ची की फरियाद को भी नहीं सुना? नहीं, अल्लाह कल भी था, आज भी है, और क़यामत तक और क़यामत के बाद रहने वाली चीज है। अल्लाह मिटने वाली चीज नहीं है। अल्लाह तो कुन फयकुन का मालिक है, वो बनाना भी जानता है, तोड़ना भी जानता है, मिटाना भी जानता है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह खालिक मुख्तार है। अल्लाह पावरफुल है, स्ट्रांग है। कुरान से पूछिए, कुरान फरमाएगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह से बढ़कर कोई सुपर पावर नहीं है। ये अमेरिका भी नहीं है, ये इसराइल भी नहीं है जी। लेकिन मुझे बताइए, फिर अल्लाह सुन क्यों नहीं रहा? इसको समझिएगा, अल्लाह सुन क्यों नहीं रहा?
اتنا ظلم کیوں ہے؟ 57 کنٹری، 57 کنٹری مسلمانوں کا اس دنیا میں ہے، اس دھرتی میں ہے۔ اللہ کے رسول کی اس آیت کو یاد، اللہ کے رسول کے اس جملے کو یاد کیجیے، کیا فرمایا تھا صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے؟ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار، تم لوگ میرے لیے جان دیتے ہو تو میں مبارک ہو، اگر میں کوئی حکم دیتا ہوں تو تم اس کو لپک کر لے لیا کرتے ہو ہو بہو۔ جی، پاسداری اور محبت تو اسے کہتے ہیں، ہمیں تو محبت کرنا نہیں آتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت اگر کرتے تو مسجدوں میں بھیڑ ہوتی، مسجدوں میں کراؤڈ ہوتی، ہماری زندگی اگر کٹتی تو وہ مسجد اور مدرسے اور خانقاہوں میں، چوراہوں پہ نہیں، سگنلوں پہ نہیں، بازاروں میں نہیں، مال میں نہیں۔ ہم نے تو سچی محبت کیا ہی نہیں۔ ہماری محبت صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، اور بالکل پاک صاف، اس لیے کہ محبت میں ہی سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا সকলেই এই জুম্মার নামাজটা পড়ে যখন আমরা ঘরে ফিরবো, বিশ্বনবীর ভালোবাসা নিয়ে যাব, বলুন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবীর ভালোবাসা নিয়ে যাব, আর বিশ্বনবীর সিপাহী হয়ে গোটা জীবন দাঁড়িয়ে থাকবো। हमारा मरना भी मुस्तफ़ा के नाम पे होगा और जीना भी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के नाम पे होगा, बोलो इंशाअल्लाह। अगर हमने जर्रा बराबर भी उस नबी पाक को दुख दिया, और दुख देने का मतलब क्या है? आप अगर सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे तो यकीनन मेरे नबी को चोट पहुंच रही है। आप अगर मेरे नबी के लाए हुए तरीके पर अमल नहीं करेंगे तो रोज़े अक़दस में मेरे नबी लेटे हुए ना बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ। वो ये सोच रहे हैं कि हाय मेरी उम्मत कहाँ चली गई, मैं तो इस उम्मत को मस्जिद में छोड़कर आया था, ये पार्क और थिएटर में कैसे पहुंच गई। इंशाअल्लाह हमारा সকলেই ইনশাআল্লাহ এইখান থেকে আমরা বাড়ি অবধি যাব, বিশ্বনবীর পাওয়ারফুল, বিশ্বনবীর পিওর গোলাম হয়ে যাব, বলুন ইনশাআল্লাহ। আমাদের আইডিয়াল শুধু বিশ্বনবী, আমাদের হিরো শুধু বিশ্বনবী। हम लोग फिल्म देखते हैं, हमारे नौजवान फिल्म देख देख कर वो हीरो के मुताबिक अपना बाल, अपना हेयर कटिंग, अपना तरीका, तौर तरीका बनाते हैं। मेरे भाई, आज मेरी उम्र जो है 32 साल हो गई, मुझे पता नहीं कब तक जिंदगी मुझे रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी भी उम्र होती चली जा रही है, जरा सोचिए उस कब्र के अंधेरे में क्या होगा। সকলে আমরা গোটা জীবনের জন্য তো থাকতে আসিনি, একদিন তো এই পৃথিবী ছাড়তে হবে নাকি গো, এই বিশ্বটা ছেড়ে যেতেই হবে। মনে আছে তো কবরস্থানে যেতে হবে, কবরে মুখ দেখাতেই হবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেই হবে, फिर मिजान में अपने अपने अमाल को तौला जाएगा। क्या फरमाया मेरे नबी ने, सहाबा इकराम के मजमे से क्या खिताब फरमाया था? मेरे नबी आकाए दो जहां शकले बोलून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा के दरमियान कि मेरे सहाबा एक जमाना आएगा, अभी तो तुम थोड़े हो, हाय हाय अभी तो तुम थोड़े हो, लेकिन वो 313 पूरी दुनिया पे भारी। जी, वो हजरत उमर जो है एक दरख्त के नीचे बैठकर कभी हंस रहे हैं तो कभी रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, पहचान रहे ना, जिनके लिए भी अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाह हजरत उमर को इस्लाम में दाखिल फरमा दे। हजरत उमर जो है दरख्त के नीचे ओट लगाए बैठे हुए हैं, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं। एक जगह पड़ाव डाला रखा था कुछ सहाबा का, तो सहाबा की नजर पड़ी कि हजरत उमर जो है কখনো হাসছে কখনো কাঁদছেন, ও বুঝতে পারছে না कि दो दो कैफियत एक साथ। একটা লোক যদি, একটা ব্যক্তি হাসবে আবার কাঁদবে, কাঁদছে আবার হাসছে, এমনিতে হয়তো মানুষ বলতে পারে कि ये क्या हुआ, ये क्या बात है, কখনো হাসছেন কখনো কাঁদছেন, কি ব্যাপার? अगर हंस रहे तो सिर्फ हंसेंगे, रोएंगे क्यों? अगर रो रहे तो सिर्फ रोएंगे, हंसेंगे क्यों? সময়টা হলে একটু বলে দেবে আমাকে। ये दोनों कैफियत एक साथ क्यों? ये रो भी रहे हंस भी रहे। और ऐसे भी जलीलुल कद्र सहाबा थे ना, सहाबी थे, बहुत ही स्ट्रांग। इंसान तो इंसान, जिन्नात भी भागे, शैतान भी भागे। वो हजरत अमीरुल मोमिनीन जब इस्लाम में दाखिल हुए ना तो अकेले चले थे खाने काबा। कोई है जो रोकने के लिए आए? शिमुल भाई के साथ यही तस्करा हो रहा था अंदर में
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور مسلمان سے زیادہ طاقتور مسلمان کو پسند کرتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ شکتیشالی مسلمان کے اللہ بیسی پسند کرے۔ تو حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی تھی، طاقت ملا تھا۔ تو امیر المؤمنین جو ہے کبھی ہنس رہے کبھی رو رہے ہیں۔ تو ان صحابوں میں سے تھوڑا سا جو دلیر صحابہ وہ جا گئے ان کے پاس، جا کر پوچھیں کہ امیر المؤمنین ایک سوال کرنا چاہ رہے۔ کہا کہ پوچھو۔ ڈرتے ڈرتے گیا وہ، پھر پوچھو کیا بات ہے؟ کہ امیر المؤمنین آپ ہنستے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی کہ آپ ہنس رہے ہیں، پھر رونے بھی لگ رہے ہیں آپ، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ رو بھی رہے ہنس بھی رہے، کیا بات ہے ایک ساتھ کیوں؟ تو امیر المؤمنین نے کہا، جواب سنیے گا، جواب کہا کہ اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، جب میں اللہ کے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں اسلام کی روشنی سے سرشار نہیں ہوا تھا، جب اسلام کا نور میرے قلب کو، میرے دل کو روشن نہیں کیا تھا، تو میرا باپ خطاب کہتا تھا کہ جا بکریوں کو چرا کے آ، اور میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور میں جب گھر لوٹتا تھا تو مجھے کاؤنٹنگ نہیں آتی تھی، ایک دو بکریاں کھیت کھلیان میں چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میرا باپ خطاب مجھے مارتا، مجھے پیٹتا، مجھے ڈانٹتا، اور کہتا عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو ایک بکری نہیں سمجھ میں آتی، تمہیں کاؤنٹنگ نہیں آتی، جاؤ 2-3 بکریاں چھوٹ گئی ہے، جا کر لے کے آؤ۔ تو اس کو دیکھ کر میں روتا، اس کو سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا میں نے جب کلمہ پڑھ لیا، جب میں اللہ کے رسول کا سچا اور پکا غلام ہو گیا، جب ان کی غلامی میں آ گیا، جب میں اسلام کے روشنی سے سرشار ہو گیا، جب اسلام کی تقویت اور روحانیت میرے دل میں جگہ بنا لی، جب میں نے سوچ لیا کہ اب اس دل میں صرف مصطفیٰ کی محبت رہے گی، اب میرا فالوور دنیا نہیں ہوگا، اب میرا فالوور کوئی چودھری اور سردار نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی میرا آئیڈیل فالوور ہوگا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی انشاءاللہ۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کا غلام ہو گیا، تو وہ عمر جس سے بکری سنبھلا نہیں کرتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹا اور پیٹا کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب میں نے اسلام کے شرشار سے اپنے اسلام میں داخل ہوا اور نبی کی عظمت و محبت کو لے کر اس دنیا میں دین و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا، تو اسی امیر المؤمنین کو، اسی عمر فاروق کو، اسی ایک نادان شخص کو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ چند سال، کچھ سال آرو کچھ دن جو تی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ای بشوتے تھکتن، تو پوری دنیا کا واحد ایک اکیلا انسان بن جاتے، ایک صحابی بن جاتے جو پوری دنیا میں حکومت کر کے چلے جاتے، صرف کچھ سال۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس لیے اللہ نے پہلے بلا لیا، ورنہ اگر کچھ سال رہتے تو دنیا یاد کرتی کہ کوئی تھا، آج تو ہم سے گھر نہیں سنبھلتا، ایک اسکول نہیں سنبھلتا، ایک اسٹیٹ نہیں سنبھلتا۔ وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے چلے گئے، لیکن کب؟ جب اللہ کے رسول کے غلامی میں آ گئے، انہوں نے سمجھا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے میرا سب کچھ جناب محمد رسول اللہ کے ذات گرامی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نوجوانوں اس کو سمجھیے، আমার কথা বুঝতে পারছেন? ইনশাআল্লাহ বিশ্বনবীর ভালোবাসা নিয়ে যাব আমরা, اللہ کے رسول کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کے دل میں عظمت مصطفیٰ ڈالیں گے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، بولیے انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی کے بہائی ہوئے اس آنسو کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے سینوں میں اور ہمارے بھی سینوں میں عظمت محبت، عظمت مصطفیٰ کو پیدا فرمائے، بولیے ثم آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے، میرے صحابہ ایک زمانہ آئے گا، ایکٹا شمع আসবে کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہے گی،
بہت بڑی. ہمارے پاس سب کچھ ہوگا, مال کی کثرت بھی ہوگی, کئی کئی کنٹری ہوں گے, 57 کنٹری ہے مسلمانوں کے, اچھی خاصی تعداد ہے ہماری. اللہ کے رسول اس وقت 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں, میرے صحابہ ابھی تو تم تھوڑے ہو لیکن اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے. اس وقت ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہوگی, بہت بڑی جماعت ہوگی, لیکن وہ ذلتوں کا شکار ہوگا, ذلتوں کا شکار ہوگا. آج ٹرین میں ہم چڑھتے ہیں تو منہ چھپانا پڑتا ہے, بسوں میں ہم ٹریول کرتے ہیں تو منہ چھپانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آج مسلمانوں کی عزت کو, مسلمان کے خون کو, مسلمانوں کے آنسو کو بہت ہی سستا کر دیا گیا, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے, اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی محبت سینے میں نہیں رکھا, اور میرے نبی نے اسلام اور دین کو پہنچانے میں, ہم تک اور آپ تک پہنچانے میں جو تکلیف برداشت کی ہے. بھائی آنسو کا کیا مطلب ہے؟ ہم تک اور آپ تک اور پوری دنیا تک, پوری دنیا کے انسان کے لیے جب پیغام اسلام کو لایا گیا تو کتنی تکلیفیں ہوئی, بہت تکلیفیں ہوئی. اتنی تکلیف کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو پوری رات اور پوری دن ختم ہو جائے گی, اور آپ کلپ کلپ کے صرف روئیں گے, صرف روئیں گے. اتنی تکلیف, انتہا بے انتہا. تبھی تو حدیثوں میں آتا ہے, قرآنوں میں آتا ہے, میرے اکابرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی تکلیف کو ایک طرف رکھا جائے, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, کم و بیش 1,24,000 تمام انبیاء اور پیغمبر اور رسولوں کے تکلیف کو ایک طرف رکھا جائے, اور میرے محبوب کی تکلیف کو ایک طرف رکھا جائے, تو میرے محبوب کا تکلیف سب سے زیادہ ہے. کیا فرمایا میرے نبی نے, میرے صحابہ, ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی ایک لمبی اور بڑی تعداد ہوگی لیکن وہ ذلتوں کا شکار ہوں گے. تو میرے صحابہ, جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ کہ ٹھیک আছে, আপনি যখন বলছেন অবশ্যই আল্লাহ اور اس کے رسول کا بات جھوٹا نہیں ہو سکتی, لیکن اس کا حل کیا ہے, اس کا کلیریفیکیشن کیا ہوگا؟ یہ ذلتوں کا جو شکار ہے, یہ ذلت سے ہٹ کر, ذلت کے دلدل سے نکل کر ہم کو عزت والی زندگی کیسے ملے گی جو آج ملا ہوا ہے, جو 313 صحابہ کو ملا ہوا ہے, وہ عزت کب ملے گی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت صرف 2 راستے ہیں, ذلت سے نکلنے کا اور مسلمانوں کے سروں پہ عزت کا تاج رکھنے کا. وہ صرف 2 راستے ہیں. وہ کیا راستہ ہے بھائی؟ صرف 2 راستے. ایک قرآن, نمبر 1 قرآن شریف کلام پاک, دوسرا نبی کی سنت, صحابہ اکرام اور نبی کی سنت. یہ 2 چیزیں ہیں. قرآن کریم اور سنت پہ جب مکمل طریقے سے عمل ہو جائے گا تو اللہ جو اس کے سروں پہ عزت کا تاج کو رکھا تھا اور چھین لیا تھا, جب صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑے رکھا, جس کے بنا پر عزت کے تاج کو اللہ نے چھین لیا تھا, قرآن سنت کو پھر دوبارہ ہم عمل میں لائیں گے اور توبہ تحائف کر کے مکمل طریقے سے پھر اسلام میں جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ عزت کا تاج اللہ موجودہ مسلمانوں کے سر پہ رکھ دے گا. بولیے سبحان اللہ. حل بھی بتا دیا. آج کیا اپنی دیکھون کی অবস্থা, آج کیا আমাদের মধ্যে কত فرقہ. میرے نبی نے ایسے بھی فرمایا تھا کہ پہلے 72 فرقے تھے, ہماری امت میں جو ہے وہ 73 فرقے ہو جائیں گے. اس کی بھی نشاندہی فرما دی. صحابہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, 73 فرقہ میں سے وہ کون سا فرقہ صحیح ہوگا؟ اس کا بھی یہی طریقہ ہے, اس کا بھی یہی کوڈ ہے, اس کا بھی یہی جملہ ہے کہ 2 راستے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صحابہ کے طریقے کے مطابق قرآن اور سنت کو لے کے چلے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کا بھی یہی حل ہے. پہلے کا بھی وہی حل ہے, دوسرے کا بھی وہی حل ہے. اب ذرا
ہم اپنے نبی پاک کی سیرت پر ذرا روشنی ڈالیں کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس کے لیے کتنی ساری تکلیفیں اللہ کے رسول نے برداشت کی ہیں۔ اللہ کے رسول کا جو اخلاق ہے وہ بہت ہی پاک صاف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا اخلاق، جس کا کیریکٹر، جس کا چویترو، جار چویترو جار اخلاق جار کیریکٹر کمپلیٹ ہوبے نا، بشو نبی بولے دیے چھنتر ایمانو کمپلیٹ ہوبے نا۔ یہ بھی اسی کا پارٹ ہے۔ ہم نے جو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا جو آیت شریفہ پڑھی، اس کے بعد میں نے جو شروع میں پڑھا تھا لقد کان لکم فی رسول، یہ اسی آیت شریفہ کے اندر ہی سب چیز آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اسلام مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کس طریقے کا مسلمان اللہ کے یہاں درکار ہے، ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ پیور، میں نے بریانی سے آپ کو ایگزامپل بھی دیا، ادھارن بھی دیا، آپ کو سمجھایا کہ آخر ہمیں کس طریقے کے مسلمان کی ضرورت ہے، ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں۔ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ہم تک جو اسلام آیا ہے وہ کتنی دکھ اور تکلیفوں سے ہو کر آیا ہے۔ طائف کا میدان آپ اٹھائیں گے، اسلام لانے میں جو سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہوا ہے نا، وہ طائف کے میدان میں ہوا، طائف کے گلیوں میں ہوا۔ معلوم ہے آپ کو، میرے نبی مدینے کے گلیوں سے گزر رہے ہیں، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے میرے نبی کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ آج کی جو تی আমার মুখের ওপরে বা আপনার মুখের ওপরে যদি কেউ থুতু ফেলে দেয়, আমরা সহ্য করব? সহ্য করতে পারবো না। সেই বিশ্বনবী চিন্তা করুন তো কি চাই। বিশ্বনবী কি আপনার কাছ থেকে ডায়মন্ড চাই, गोल्ड চাই, दौलत की जरूरत है? नहीं, मेरे नबी को दौलत की जरूरत नहीं है। मेरे नबी के लिए तो ओहद का पहाड़ खड़ा था कि या रसूल अल्लाह आप सिर्फ हुक्म दीजिए कि ओहद का पहाड़ अल्लाह सोने का बना देगा, और सिर्फ सोने का नहीं बनाएगा बल्कि अल्लाह के रसूल जहां जहां जाएंगे ये सोने का पहाड़ भी मेरे मुस्तफा के पीछे पीछे जाएगा। अल्लाह के रसूल को आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जो कपड़ा, घर, इज्जत, ये तमाम चीजें मिला है ना, ये भी मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला। बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्तफा के सदक़े में मिला है। उस नबी को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं? मैंने हल बता दिया है। अगर हमने अपने महबूब के, अपने हबीब के, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं की कदर नहीं करेंगे तो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मुसलमानों का आंसू और खून जाये होता जाएगा। अल्लाह को जर्रा बराबर भी परवाह नहीं होगा, जरा बराबर भी परवाह नहीं होगा। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि तुम मेरे महबूब की कदर कर लो, तुम मेरे नबी की सुन्नत और शरीयत पर अमल कर लो, अल्लाह मुहाफिज बनकर खड़ा हो जाएगा। जैसा कि कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा पूरी दुनिया में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस चीज को समझने की जरूरत है मुसलमानों। अल्लाह चाहता है कि हम प्योर बंदा बनाना चाहते हैं। ये इस्लाम मुतालबा करता है कि हमें मिलावटी मुसलमान नहीं चाहिए बल्कि प्योर मुसलमान चाहिए। इंशाअल्लाह আমরা এখান থেকে বাড়ি ফিরবো বিশ্ব নবীর ভালোবাসা নিয়ে ফিরবো, বিশ্ব নবীর একটা পিওর মুসলমান বানিয়ে ফিরবো। বলুন ইনশাআল্লাহ। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की बहुत ही प्यारी और लाडली बेटी है, সকলেই জানেন ফাতিমা ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा বিশ্ব নবীর সবথেকে ছোট্ট মেয়ে। हजरत अली के साथ उनका निकाह होता है। उस जमाने का एक वाकया है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रोटी के टुकड़े लेकर दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल के घर की तरफ आती है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ती है, खड़े होते हैं और फरमाते, बेटी फातिमा अभी तो तुम्हारे आने का वक्त नहीं है, तुम कैसे आई हो, किस सबब ने तुम्हें यहां आने पर मजबूर किया, इस कड़ी धूप में क्या बात है। फातिमा ज़हरा रोती है और रोते रोते कहती, अब्बू जान 3 दिन से भूखी हूं। हाय हाय हाय, अब्बू जान 3 दिन से भूखी हूं,
पड़ोसन ने एक हदिया में रोटी दी थी, हसन हुसैन को देने लगी तो आपकी याद आ गई, एक रोटी के टुकड़े लेकर आपके बारगाह में हाजिर हो गई हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते, बेटी वो रोटी कहाँ है? उस रोटी को लेते हैं, आप जबान के अंदर रखते हैं, चबाते हैं, हलक के नीचे जाता है तो सरकारे दो आलम फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, तेरे बाप मोहम्मद के हलक के नीचे 3 दिनों के बाद यह पहला लुकमा जा रहा है। अल्लाह अकबर। 3 दिन धरे किछु खाइनी। अल्लाह के रसूल अपने बेटी को सीने से लगाते हैं, रोते हैं कि मेरी बेटी मत घबराओ, थोड़ा सब्र कर लो, जन्नत में एक साथ रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, गशी खाकर गिर जाते हैं, सहाबा दौड़ते हैं, अल्लाह के रसूल को उठाते हैं, पकड़ते हैं। जब आंखें खुलती है प्यारे महबूब की, शक्ल बोलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब की जब आंखें खुलती है तो सहाबा फरमाते, या रसूलल्लाह क्या बात है, आप गिर गए थे? कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था, गशी खाकर गिर गया, चक्कर आ गया था। कहा कि क्या बात है? कहा कि उम्मत के गम में 3 दिन से भूखा हूं, जिसकी वजह से, कमजोर और लागर की वजह से मैं गिर गया था। हाय हाय, সেই বিশ্বনবীকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আজকে নতুন নতুন ইসলাম বার করা হয়ে গেছে, इस्लाम में मिलावट करने बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, मैंने शुरू में कहा, अहले सुन्नत वल जमात में अगर कोई कामजन है, सिपाही बनकर अगर कोई खड़ा है, तो वो मसलक के देवबंद है, जिसने हमें इस्लाम पढ़ाया है और इस्लाम सिखाया है। अगर वो वक्त भी आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो कुरान की एक आयत है ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। अगर हम मुसलमान हैं, मौलाना महमूद बदरी का बयान आया था, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें भूख से, फलों से, तकालीफ से हमें आजमाया जाएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। বিশ্ব নবীর ভালোবাসা ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই, মনে রাখবেন। इस्लाम ने किसी भी चीज के लिए आपको नहीं रोका। आप डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, सब कुछ बनिए, कोई बात नहीं। जिस प्लेटफॉर्म में जाना चाहते आप जाइए, लेकिन इस सीने में आजमत मुस्तफा होना चाहिए, इस सीने में अल्लाह के रसूल की सुन्नत होनी चाहिए। पूरी दुनिया में जाइए, फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे इज्जत बख्शती है। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, सब्र कीजिए, डिफेंस कीजिए, पैशंस को रखिए, देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे इज्जत देता है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर कहते हैं कि जिस तरीके से जुमा में भीड़ होती है, उसी तरीके से अगर फजर की नमाज में अगर उम्मत मोहम्मदिया आने लगे, तो हमारे अकाबरीन कहते हैं, मैंने कई अकाबरीनों से सुना है कि फजर की नमाज, जिस तरीके से ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, जुमा की नमाज, इस तरीके से अगर फजर की नमाज में मुसलमान आना शुरू कर दे, तो सिर्फ 1 हफ्ता में पूरी दुनिया का माहौल बदल जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का माहौल बदल जाएगा। ये दुनिया हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। समय हो गए इंशाअल्लाह। ये दुनिया हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है। बाप आदम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में, इस भारत में आए, है कि नहीं है? तो हम लोगों का बाप का है भाई, राज भी इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त क्या है कि नबी की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। আমরা এখান থেকে বাড়ি ফিরবো বিশ্বনবীর ভালোবাসা নিয়ে যাব। বলিয়ে ইনশাআল্লাহ। আমরা এখান থেকে বাড়ি ফিরবো শুক্রবারে নামাজ পড়ে বিশ্বনবীর সুন্নত ও শরীয়তটাকে ইনশাআল্লাহ বাড়ি অবধি নিয়ে যাব। বলুন ইনশাআল্লাহ। আপনার নিজের বাড়ির মহিলা এবং মেয়ের ওপরে বিশ্বনবী যে চাদরটা ফাতিমা ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो दुपट्टा अल्लाह के रसूल ने दिया था, वही दुपट्टा अपनी बेटियों के सरों पे देंगे इंशाअल्लाह। अपने बेटों को मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस हुकूमत हिंद को इस्लाम और मुसलमानों के लिए नरम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।